Hello guys, welcome back po sa aking munting channel, Bisaya ko Vlog. For today's videos guys is magluluto ako ng pagkain ko guys. Kasi wala akong tinapay guys. So magsasaing ako guys ng kanin guys. At magluluto ako ng karne norte guys. Lagyan ko ng itlog. So guys, samahan nyo ko guys. Niluluto kong rice guys is masri guys. Kasi masarap kainin yung masri guys. Kasi pag yung isang klaseng rice guys, yung mahaba guys, matabang, kaya ano, yan yan masri guys, tingnan yung masri guys, yan ang masri guys, ano lang siya guys, yung hindi mahaba yung bottle niya guys, ayan, sarap yan kainin guys, parang ano, malagkit, yan guys, nilagyan ko ng mantika guys, ang rice guys, kasi ano, tigas guys, tapos lagyan natin ng asin kasi matabang yung kanin dito guys. Tapos haluin muna natin guys. Guys, update ko na lang kayo mamaya guys, pagluto na guys, kasi kukuha ako ng ano, yung karne norte kong pinili guys. Magluto rin ako guys, at saka lagyan ko ng itlog guys. Ako ng corn beef guys, yan. Mantika diri guys. Guys, ayan guys, nag-on ako, nag-on ang oven guys. So ibutang natin ang sibuyas guys, ibutang, ilagay, ayan na guys. Tapos pag ma-okay na yung sibuyas guys, is ilagay na natin yung corn beef guys, at saka itlog. I'm here. Ayan na guys, malapit na maluto yung ano guys, yung basal guys. Ang isunod natin yan guys is yung corn beef guys, karne norte. Ayan yung ano to guys, kanin guys. Kumukulo na siya guys, dapat yan haluin ko yan guys. Kailangan haluin to guys kasi dumidikit guys, dumidikit siya guys. Yan. Ganyanin yan guys, para ano, hindi dumidikit, hindi masunog yung ilalim guys. Yan guys. So ang sibuyas guys, ayan, luto na guys. Ilagay ko na yung karne norte guys. So guys, nilagay ko na yung corn beef guys. Tapos haluin natin guys. Ayan na siya guys. May sabaw siya guys. Galing sa ano guys, yung sa corn beef niyan. Kunin ko yung ingredients ko guys na ano, pampalasa guys. Ng ano, pampalasa guys. Ayan na siya guys. Okay na siya guys. Tapos haluin natin guys. Yan. Ayan na siya guys. Yung rice natin guys, ayan na siya guys. Na siya guys. Takpan natin yan guys. Ayan guys, hapit na siya malito guys. Kape muna tayo guys. Kape na po guys kasi gutom na talaga ako guys. Na guys, nilagyan ko na ng itlog guys. Haluin natin guys. Ayan. Ayan na siya guys.
lagyan natin ng asin guys. Ayan. Guys, ayan, okay na siya guys. Yung rice ko guys malapit na rin, so makakain ako na nito guys kasi gutom na talaga ako guys. Wala akong bread guys kasi walang pambili ng ano guys, walang biling ayan. 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 Guys, yung kanin ko guys, konti na lang guys, okay na siya guys. Guys, okay na siya guys. So patayin na natin ang apoy guys. Ayan yung rice ko guys. Ayan, okay na rin siya guys. Medyo basa pa guys, pero okay na yan guys. Ayan. So guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and bye-bye. Please subscribe kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel. Pa-subscribe na lang po. Thank you. Ingat kayo lagi. Bye-bye.